जय माँ मंगला मंगला माँ द्वारा आपण मैंने समस्त भले रुहतु खुशी रुहतु समस्त को नमस्कार। आज मु गोटे जगह को आसी आज आपन को देखे भाई केमी चिकेन रांधती गाँव में समस्ते कहते भाई पर बहुत भल रोसे करते आसत चिकेन केमती होची आपन को देखे। फास्ट तेल पईला भाई के आलू को भाजीबे आलू टिके नाली पड़ी आसला बेलू भाई कंसा काढ़ी देवे। भाई रोसे कर नानी आमर होचंती हेल्पर काम करचंती मसला मसली सब जोगाड़ी दउचंती तापरे चीनी पईला तापर भाई गोटा मसला सब पकेइले तापर पियाज पके पियाज टिके जंती नाली पड़ी आसीबो भाई नका उंडा पकेबे नका उंडा टिके जरी गला परे भाई अदा रसुण पियाज बिलाती जीरा सब पड़ी बटा गोटे पेस्ट ताकू भी पकेबे तापर किछि समय परे भाई बिलाती पकेबे तापर लुण 2 चामच पकेइले तथापि 45 मिनट लगे चिकेन है तापर धनिया गुंड नाना मोर पकेइले तापर चिकेन मसला तापर हलदी 2 चामच पकेइले नानी हलदी पकेइला तापर चिकेन मसला पड़िबो चिकेन धुआई के सी धुआई गला किए केते कौन पकई करते किंतु भाई एमती कले ही बहुत टेस्ट आसला। मोरी भाई से तरकारी कर बस जगी देखुची से केमी तरकारी कर बहुत टेस्ट भी बास्ना होता जे खाइब सी ही कह खरा एमती जोरे हो मार्च मस आहरी अच्छी एप्रिल मे जून जुलाई आहरी अच्छी तापर भाई चिकेन पकईके कषिबे तापर घोरे देवे आपण मैंने तो जानी चिकेन रो पानी बाहर ताको घोरे देवे पुणी टिके कषिले पुणी घोरे देवे भाई बाउला रे कंसा नहीं जाउथिले देखुछंदी केमती पानी बाहर चिकेन टिके पानी पुणी टिके पानी देकी तादरे कषिबे मुझे बसची बोली आम पति देवी आसी मत कमेंट मार्चंती आम पुओ अने कषा खाइब बोली भाई पानी दे सारी मुझे बोला नहीं पानी दियो मुझे पुणी वीडियो करुँच पुणी घोरा है कि आलू चिकेन कषारू टी काढ़ी
ଆମ ପୁଅ ଆମ ପତିଦେବ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତି କେମିତି କଷା ହେଇଛି। ପୁଣି ଘୋରା ହେଇଗଲା। ଆମ ପୁଅ ଖାଇକି କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାରି ଏମି ଏମି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସାନ ଭାଇ ଆମ ପତିଦେବ ବସିକି ଖାଇବେ। ପତିଦେବ କହିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମ ନାନା ସେଠି ବସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେ ଯାହା କୁହ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଏ ସାନ ଭାଇ ସିଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଟିକେ ହେବ ତ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପତିଦେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ବସି ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆଇଁଷ ହେଲେ କି ଓଷା ପର୍ବ ହେଲେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିବୁ, ପକେଇକି ଖାଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ବୋଲି ଆମ ପତିଦେବ ଫତେଇ ହେଲେ। ଭାଇ ପୁଅ ମା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ବୋଲି ପତିଦେବ କିନ୍ତୁ ଫତେଇ ହେଲେ। ପୁଅ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ସାନ ଝିଅ ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଯିବା ମୋତେ ଦେଖିକି ଛୁଆରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାନ ଝିଅ ଯାଇକି କାଟିଦେଲେ। ଇଏ ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସେଠି ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ନାନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ନାନା ହସୁଛନ୍ତି। ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଛୁଆବେଳେ ଆମ୍ବ କାଟିଦେବୁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କରିଦେଇକି ଲୁଣ ତେଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ଖରାରେ ଥୋଇଦେଇ ତାକୁ ଖାଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ।